Wala na ni Papa. And of course, our 18 roses. Without them, her life would be empty and unhappy. Let us all give a big round of applause to honor the people who are always willing and ready to welcome no matter what. Of course, the supportive and loving family of our debutante. Let's welcome them with a round of applause. The family of our debutante. Asa na sila? Of course, the grandmother and the grandfather, the mother, the auntie, and of course, the nephews and the nieces. Today, she stepped into the higher level of life. Our lovely debutante, Miss Shekinah Chin Ado. Debutant is very pretty and stunning today, right? So at this time, requesting to please still stand. Sa amang nga balaan, magpasalamatong kami kanimo niining takna tungod kay ikaw ang Dios nagahiusa ka namo tungod sa usa ka dako nga selebrasyon. Labi na gud sa adlaw nga tawhan sa among apo nga si Shekinah Chin. Nagapasalamat kami Ginoo sa tuig nga imong gihatag kaniya nga another nga year diin ma-celebrate namo ang imong pagkamaayo sa iyong kinabuhi. Nga ikaw ang Dios nga nagaatiman, nagamuma kaniya gikan sa gamay bata pa og hangtod karon nag-18 years na siya. So nagapasalamat kami amahan sa dako nimo nga grasya, kaloy, pabor. In spite sa mga problema nga nidangat sa among pamilya, apan kami magpasalamaton kay ikaw ang Dios, dako ka gamhanon ka nga Dios, naga-supply, nagatagpo sa tanang mga paghinanglan. Salamat amahan nga balang nga amo kang pasidunggan niini nga takna, amo kang pasalamatan bisan pa Lord sa pagsugod sa maong selebrasyon. Ikaw ang Dios magapahiluna gikan sa pagsuhado sa pagtapos nga ikaw lagon ang Dios nga among himayaw. Ikaw ang Dios maka-order sa tanan, ikaw magapahiluna sa tanan kay nasayod kami nga imo nang gipahilo o giplastar ang tanan. Lord, ang mga pagkampo ikaw magapanalangin sa tanan nga nagadumala, sa tanan nga mga in-charge o sa tanan nga naka-appeal, tanan nga part Ginoo, ikaw magapahilo kay nasayod kami. Ikaw ang Dios nga gamhanan nga nagapahiluna sa tanan. Lord, amo kang gipasalamatan, amo kang ginadayeg samtang kay magapadayon sa bulaton. Among gibalik kanimo ang tanang dungog himaya magpasalamat. In Jesus name we pray. Amen. Amen. So this time, Tayo na ipagaan yun na pag-celebrate sa birthday ni Chikay. So happy kayo Mikay na sa una murag pila lang ka years, no? Murag bata pa si Chikay, karon dalaga lagi siya. So 80 lagi siya. Boys, are you ready? Guwapa kayo among Chikay na. So happy po kayo mi nga sa birthday ni Chikay. Natunong yun po nga nakauli ang among auntie tata. Lelibet, palakpakan si auntie. So kompleto gihapon ang pag-celebrate sa birthday ni Chikay. So even though nga ang ako maguwang ni na mana, na ako na sa laing lugar. So happy gihapon ka
kay ma-promise raw ako, manino na si kay, ayaw ko pahilakan niya. So, karon, we are so happy nga, nidakot ka kay nga buulan na bata, nidakot ka magwapa. So, don't be worry na padayon ka sa inyong pag-eskwela, ha? Kay, naalam na rin permanently, yung mama. This part is the 18 candles. Let's start with Miss Zeren May Anino. Hello. Good evening, everyone, especially to our birthday celebrant. Happy birthday, Kai! We all know that life is so tough, pero patayin lang kay wala tayong choice. Just keep on striving because you deserve the best, and one day you'll get the reward that you deserve. Once again, happy birthday, and may the Lord shower you more blessings. Thank you very much. Next, we have Miss Julina Erich Anino. Na si Miss Julina. Let us proceed to Miss Ashley Manda. Hi Kai, happy birthday. Happy 18th birthday. Today mark another year of your incredible journey and I feel grateful to be part of it. You are an exceptional person with so many talents, strengths, and qualities that I admire each. As you turn 18, I hope you will continue to pursue your dreams and passions with courage and determination. I wish you all the day filled with love, joy, and happiness. Ako na lang i-message yun niya. Bulong mo. Gusto mo, wala to niya ha. Makamingaw, walang banding sa una. Ay, gilak-gilak, maka ay. Mag-overdrop, pagkat kayo CR, jarak ka. Ako na lang i-message yun dyan, tanan-tanan kayo. Happy birthday! Thank you very much, Miss Ashley. Let us proceed this time to Miss Nancy Grace Piña. Happy birthday, Kai! Hindi ko na kasi mo. Then, patayon lang. Patayon sa pag-eskwela. Then, pwede na po kung mag-chat for birthday, whenever saan ka. Then, patayon lang yun. Saling sa ginawa po nanay, sa tanong ng mga buhaton. Siya mga guys ng mga tanong. Happy birthday! Next, may I call in once again Miss Julina Erich Anino. Hi Kai, happy birthday. Wish na po sa imo is more birthdays to come and always good health. Then, pagay lang sa imong pag-eskwela. Then, narami sa imo always and love you. Thank you very much. Next, we have Miss Roxanne Caples.
Okay, wala. Next, we have Miss Melka Grace Estiliori. Hi, Kai. Happy birthday. Today is your special day. Wishing you love, success, and happiness in your life. And I wish you have a lifetime smile. I pray to God that will grant you a long life and good health always. And always lang yun ka. Tanang plano nimo itugyan sa Panginoon para tanan isapsay gani ang ma-overcome nimo. Then kung namay mga problema ang abot, always lang i-pray kay mutabang ang Ginoo. Always gid siya kanunay. Then birthday. Next, we have Miss Alchimane Nihorada. Karon kay naalas legal age ay plano nimo ang pagkahuman. Malaitin. So ako na yung makaingon nimo is I wish health impairment and be strong kay kabalo ko nga. Lisod yun ang naagihan this past days, weeks and months. So yeah, tinan ako to ingon ko sa may mga na kuan di ko balo ko bilang ko. So ako na maimong joke nga padayon ka kung school o kanang kung mabot man ang time na kana ganing mabisod na kagkuan sa kuan ayaw na give up padayon ang joke sa maimong masugdan. Once again, happy birthday. Next, we have Miss Ann Umbal. So, hi ko, happy birthday. God, 18 naman ka na. So, pilit tawag please. God, thank you sa... God, thank you kay na part ko sa kumpaan life. God, dugay naman ta nga amigo na part nga mag-awayaw. Pero mo. Hindi ko kaya nagpag-ako. Ulit na lang. Thank you so much. Next, we have Miss Ashley Eve De La Cruz. Good evening everyone, and especially Ate. Happy birthday.
have grown to become a elegant lady, full of intelligence and strong. Stay lang kasi birthday lang. Stay healthy, of course. Panayan naging makasukan, sir. Thank you sa inyo. Happy birthday. Next, we have Miss Kate Fiona Hako. Happy 18th birthday, Ate Shikai. I hope this year brings you hope and laughter. Remember that you are never alone. You have amazing people around that always support you and always are with you in your ups and downs. Despite sa tanang problems, struggles na niabot sa imo ha. I'm beyond proud na nakaya dyan mo tanan. So, once again, happy birthday, Ate. Next in line, we have Miss Honey Grace Bornido. Hi, ne. Bumahali mo, uy. Ay, pagilo. Happy birthday, ne. It's been a wonderful journey to your 18th birthday. I just want you to know that you deserve this world and more. Keep being the exceptional person you are. Wish you are the best, and once again, happy birthday. Next, we have Miss Christine Jewel Mihurada. Hi, Kai. Boom! So, taas yun niya ako speech karon kay Jamila. Nag-insert din siya kay tiguang mo daw siya sa grupo nato ba. As implying this message, I want to also try my best to sundog sa iyong accent to si Kai. Happiest birthday to you, Kai. And now that you are 18, I want to give an advice since I am the oldest at our group. But this time, serious daw siya. Kai, I want you to listen carefully good. Don't pressure yourself on things that are complicated kayo. Then, I want you to ask your friends for help if ever dili na gyud nimo na ma-handle. We are always here good, ready to hear your rants and many more. Kay as the oldest, di ko gusto makakita sa inyo hang naghilak, bisan ako good ang maghilak perme. It hurts seeing you guys cry on things nga dili ninyo kayang ma-open up sa mga things nga struggle mo. Sorry kay murag bisig kay yung mga words ko sa akon. But here's the good side now that you're 18 na. I'm sure daghan na kag responsibilities na labi na kay ikaw mo sa inyo. Kai, I want you to know that please enjoy being kay kasara ba yun ni Kwan, di ba? Maong please enjoy it to the fullest good. Enjoy everything in life kay mo yun ni ang first step of adulting. Don't be afraid to do things you truly enjoy doing. Don't let anyone do horrible things sa imuha kay. Take really good care sa imong self o sa imong family. I always and forever cherish you guys, my best group of friends.
sorry, wala ko na anhin ko, bawi daw siya soon. So, kang Jamila ka to, napay ako, magwalit kuani ron. So, hi Kai. As your murag ate, pero murag mas magwag, pero kabalo dyan ta kasi magwag sa ato duha. Kung mag-uban na, murag dyan ako yung mangkuan, ate-ate. So, welcome. Having you around, English, having you around feels so real jud kayo kay kaniyo ko siya si Shikai kay kuan jud ni siya ang murag neutral sa friend sa group namo kay like mag-away nami mga like circle bitaw close siya jud nas tunga ba kay wala siya hilom-hilom pero kabalo jud ko nga deep inside na jud siya mga battles na gina fight. Kaya I know na silent fighter magpuni siya and I know na I can see brighter future in you guys. I really know that the way you are very humble to others. Siguro na taas kay murag ako naman guro nito. Happy birthday once again. Makriso na ka. Thank you very much. This time, let us hear coming from Johanna May Anino. Hi guys, happy birthday. So, be happy as I want you to be happy. We all want you to be happy. So, kabalo ko duwi kay Tal. Make your parents proud. I know you're sa imong hard work and I know kanang sa imong dream kabalo ko nga dili ra gyud siya kuan ba kanang obstacle nga imong kanang i-face kay kabalo ko mentally and physically nga kanang ma-apply gid mo siya kay wala gid to sulod makahatag PMA joke ra to pero so mo to siya so as always